ataupun pesyarah yang create you untuk jadi macam itu. Actually, we are the channel. Natural subject adalah channel transformation sahaja. You yang create who you are, you yang accept all the challenge to make sure that you prove. Okay, why you are the grade A, B, C? Is it easy to score the subject? A, B, C is not only to show your mental capability. Sebab kita tahu students yang masuk diploma, student yang masuk degree adalah selected people yang mempunyai IQ capability dan juga mental capability yang bagus. Because I have done a lot of the community project, especially with OKU. Community kelainan upaya is my forte lah. Salah satu saya ada lebih kurang dalam 40 orang community kelainan upaya yang saya jaga dan saya membentuk mereka supaya mereka boleh survive dalam dunia yang serba keras ini. Okay, so even though you have a very good mental capability tapi you not have a very good attitude, you akan fail subject I. Ada tak failure untuk subjek I? Ada. Kenapa? Biasa sebelum saya pergi masuk, saya kena cerita benda ni supaya saya tak nak you expect tinggi sangat dan saya tak nak you terlalu gairah. Ingat, kadang-kadang gairah itu membunuh dan kita tak nak you mati tenggelam because of the kegairahan yang you nak cuba show off kan. Okay. Alright. So, dalam subjek ini kebanyakan yang fail adalah mereka yang gagal untuk memperjuangkan di saat-saat akhir. Bermaksud, macam saya cakap, subjek ini tidak ada individual dan semuanya kerja kumpulan dan you ada 4 assignment. Saya ulang, 4 assignment to score in this subject. Assignment 1 dia score, assignment 2 score, assignment ketiga dia tak score. Okay. Assignment pertama, kedua, ketiga, keempat dia score, assignment last dia tak score. Okay, kenapa? Kita akan go through. This course adalah untuk kita faham the nature of the basic appreciation of entrepreneurship and the perspective of the individual entrepreneur, emphasis on the entrepreneur mindset and decision process in the individual accountants to pursue that entrepreneurial opportunities. Okay, and we create a new venture and deal with the business management issues. And this course also delivering to combine both theoretical and the practical aspect of the entrepreneurships. So the inter part of the theoretical aspect, we look at the importance part. Okay, you understanding the theory, and then you are engaged. We engage with our students to develop your business idea, and you need to analyze the business through the business model canvas and create a new entry using the social media. And project ini kita ada 3 project based assignments. Berapa kelas? Ada berapa? 3. Very good. So, dalam subjek ini, kita nak students kita competent as an entrepreneur. Sebab, this subject yang kita combine semua. Operations, human resource, marketing, financial projections, social media and practical base. You kena jual barang dan kita ada put our sales target. Okay? And then kita akan demonstrate the competency dalam digital platform and creating an online business, and you need to construct business plan using the relevant method and procedure. Okay, so this is the lesson plan. Okay, kita 14 minggu yang ini saya akan share dalam group supaya you all akan tak larilah. Okay, alright. So before I go through, I akan go through the project yang you all akan buat. Okay, before that class, yes, I mentioned you dengan you. Ada yang tak ditanya, adakah kelas ini ada menjual, adakah kelas ini akan ada social media, adakah kelas ini perlu
praktikal, menjual, adakah dia online ke offline. Okey, untuk menjawab soalan you all itu semua, inilah assignment you. 3 assignments termasuk satu pecahan yang kecil. Okay. First thing first, you all akan ada case study. Case study, you all kena pergi company dan you all kena buat interview dengan entrepreneur tu dan kita kena buat findings and cited with the journal. I akan ajar you macam mana nak menulis journal dan come out with the case study and kita akan buat publications. Got it my point? Nanti I akan detailkan. Kemudian yang kedua, dan case study ini adalah group assignments. Berapa orang? 5 orang satu kumpulan. Saya ulang, 5 orang satu kumpulan. So kumpulan yang sama juga you akan gunakan untuk business plan. Biasanya saya akan encourage because class dalam 14 minggu you nak buat banyak hal. Nampak macam 3 je, tetapi subjek ini macam I selalu pesankan students dia tak susah. Dia tak susah tapi renyah. Kenapa renyah? Banyak sangat documentations that you need to prepare with yourself. That's why most of my students yang fail tak tahan dengan documentation, tak tahan dengan attitude kawan-kawan, tak tahan dengan attitude diri sendiri, mereka akan fail subjek I. Nampak macam best kan, tapi tak best. Yang menyebabkan dia best adalah sebab Dr. J. Period. Gitu, terpaksa masuk aku agak sendiri. Betul, masa I mengajar subjek ni betul, I'm so passive lah. Saya cakap, okay lah, I'm so dry. I go to theory, students I sangat mengantuk, not enjoyable, and I dapat markah yang sangat sedikit waktu I di-evaluate oleh students I iaitu SUPO. So failure I sangat tinggi, especially dalam case study. Sangat tinggi. And I dapat complain daripada industri. Maksud I tak doktor ni. Kata, Madam J, why your student always last minute? Why your students nak tanya apa kat company kita? We don't have enough time tau nak layan punya students. Macam tu I biasa kena marah dengan industri, dapat evaluate rendah. And I suddenly thinking that subjek ni memang dry dan subjek ini memang stress. So I need to make sure that my students are well prepared and my students sangat bersedia di dalam kelas I dan tahu apa yang mereka akan lakukan seterusnya. So cara penambahbaikan saya improvekan diri saya adalah saya buat satu buku yang kita panggil Guidelines ENT 530. Di mana buku saya itu saya akan menulis setiap semester baru mereka akan dapat buku baru daripada I. So I kena rajinlah bahagian tu because my job adalah untuk fahamkan manusia. I tak boleh salahkan students I kalau mereka dapat B, dapat C. Sebab apa? Sebab I yang deliver tidak bagus. Kenapa I deliver tidak bagus? Sebab I expect mereka ada sama dengan I dan mental ability kita sama. Sedangkan students starting from the zero. So I kena guide you one by one to make sure that each of the assignments you score a very good grade. So most of my student case study, diorang paling tinggi pun pernah dapat 65%. So I share what's wrong with my student. Actually, it's not what's wrong with my student. Actually, what's wrong with me. Kenapa I tak deliver yang terbaik? Sebab I sangat percaya bahawa tidak ada orang bodoh dalam dunia ni. Yang cuma bodoh adalah cara you deliver itu tidak sampai kepada orang yang menerima. Because perspective different people have a difference of the perspective bila mereka melihat sesuatu perkara itu. So I try to make sure that students I faham. So subjek ini tidak ada final exam. Bila final exam ni bermula? Hari ini. Final exam bermula bila you mendapat team yang bagus. Exam you bermula bila you faham apa persyarat you cuba deliver. Exam you bermula, score grade you bermula bila you plan apa nak buat dan bagaimana untuk score grade yang bagus. Sebab apa? Lesson plan pesara bagi, rubrik pesara bagi, guideline pesara bagi. You just ikut rubrik, you just ikut lesson plan apa yang you patut buat dalam sepanjang 14 minggu.
you ikut guideline yang telah diberi kepada pensyarah untuk make sure that you complete assignments and you tahu bagaimana cara pemarkahan you di-assess dalam setiap assignment. Cukup. Belajar dekat universiti kena smart. That's why bila I buat PhD I boleh complete dalam masa 2 tahun setengah. Dan sebelum I sama PhD, I dengar macam-macam cerita pasal PhD. Sebab PhD lah I bercerai, I buat PhD 10 tahun, I buat PhD I tak kahwin-kahwin, I buat PhD anak I sakit, I buat macam-macam the negative part sampai I takut. That's why I start lambat PhD. I dapat offer daripada Adelaide, I dapat offer daripada Melbourne, tapi I tolak sebab I takut. Itulah sesuatu yang kita kena belajar. Jangan takut untuk melihat potensi diri. Okay, got it? Okay, let me start. So if you get here, 20% for group assignments, for the case study, 40% for the pairing assignments, social media report, and 40% is the business plan, which is 30% on the reports and 10% on the presentations. Got it? Okay, that's what we are going to do one by one. Kenapa in the first class kena tahu? Supaya you boleh agak tahap ketahanan you waktu semester ini. Kalau ada boyfriend, sayang tak boleh sayang. I kena make sure semester keempat ini I dapat anugerahkan sebab I punya lesson plan, I ada, okay, you kena bagi tahu your boyfriend lah to understand you. Kalau ada boyfriend lah yang rasa macam tak ada mak bapak. Okay. Second, you kena bagi tahu parents you that I will do the best for my parents. Hadiah paling best I boleh bagi dekat arwah kedua ibu bapa. I tak ada mak, I dah tak ada ayah. Dan both of them tak dapat tengok I sama I dapat convocation masa I PhD. Tapi I ada nenek lagi. Mak kepada arwah. Mak kepada arwah mak saya. Nenek I lah. Do the best for your parents. Okay. So, we start with the entrepreneurship, individual and mindset. For those yang tak pernah belajar ENT, don't worry. Kita starting from the scratch. Kita akan start balik. And ENT 300 dengan ENT 530 agak berbeza. That's why you tak dapat pengecualian kredit. Okay. Right. So, dalam fokus on the case study, dalam first week ini kita akan ajar you how to write the case study and you need to create your group case study. Saya akan share dengan you Excel untuk you letakkan nama group you. At least you dah nampak dah group ni. I tak suka dalam WhatsApp sebab I takut dia hilang. Okay, sebab I selalu cleaning I punya data WhatsApp. Okay, right. So you need to get the company and get approval. Okay, and surat kebenaran menjalankan kajian di syarikat. Ya, ini pun I akan share walaupun you online, you dah boleh prepare lah dalam pada minggu pertama dan minggu kedua. Don't forget to masuk anda entrance survey. And then kita akan belajar dalam minggu yang ketiga, business model canvas. Dan you kena tahu how to find your journal from the library. And I dah settingkan Puan Yuyu pun, Puan Nur Idayu pun dah settingkan you how to cite the journal, okay, melalui Mendeley citations. Sebab every time case yang kita bawa dekat company itu, kita kena ada cited based on the past research. Okay, nanti I akan bagi tahu guidelines lah. Alright, so you need to understanding questionnaire. You kena ada script interview sessions. Then you are allowed to have the interview session starting 5 April dan 20 Mei untuk submit your assignments. So class bila submit? Minggu yang ke-9. So saya akan settingkan dekat you future bermula 24 Mei 2024. I akan settingkan bermulai 19 Mac ini. Saya akan settingkan submissions. So no excuses, madam boleh tak buka lagi, extend the date and extend the hours because kita last minute. No. Jawapan saya no. You hantar, you dapat markah, you tak hantar kosong. Pernahkah students I buat macam tu? Yes, I am. Sebab saya akan bagi tahu 3 bulan awal sebelum you submit. So no excuses. Sebab dalam lesson plan I complete cantik dan I spend sampai pukul 7 malam dekat office mata-mata nak buat business plan you. Nak bayangkan student I supaya dapat good directions for me.
Tapi memang I balik hari-hari ke-7 pun. Okey, lepas tu kita hari raya. Masa ni memang pakailah cantik-cantik. Tetapi sepanjang ingatan saya kan you all, I tak pernah cantik waktu I students. Tak pernah raya waktu I students. You all raya ke? You all raya ke kelas? Saya expect macam tu orang ada. Tak. You all tak raya ke? Tak raya ke? Tadi puasa kan? Sama lah. You all akan raya balik bila you ada anak-anak. Nanti you kahwin, you ada anak-anak. You all macam, because you are so excited on it. Sekarang masa I ingat lagi masa I umur 21, 22, kerja I duduk kat dapur je, basping aja. Betul tak? Tekan 1 untuk betul, tekan 2 untuk tak. Saya melarang make up 2-3 jam. Tekan 1 untuk tak raya, tekan 2 untuk raya. Sebab I nak tengok budak marketing I ni, raya ke tak raya. Tak raya Atikah, tak raya. Okay. Kesiannya. Satu tak raya tau, 2 raya. Okay. Okay. Ada yang rasa raya adalah nightmare bagi mereka sebab orang akan datang ramai dan dia kena tolong masak dan dia pakai baju dalam 1 jam 2 jam dia cantik bergambar tak lepas tu dia tukar baju pakai tracksuit duduk kat dapur basuh pinggan masak dan sebagainya. Collect duit raya. Oh, you all dapat duit raya lagi ke? Alhamdulillah. Okay. Betul dapat collect duit raya. Zaman you all lah. Sama I tak ada dah. Kita semua ada nak dapat duit raya. Selagi belajar dapat duit raya. Selagi berkahwin. Seronoknya. Mestilah sebab pun macam face. Kelakarlah you all. Comel. Okay, good. So thank you for your response. I really love it. Okay. Alright. So, okay, kita hari raya lah ya. Just give the opportunity you to feel lah. Rayalah rumah boyfriend, rayalah rumah best friend, rayalah rumah pesyarah you. Welcome to my house and the aspect that I akan masak lah. I akan bagi you makan kuih raya, keripik and please bring your foods untuk I rasa makan sama-sama. Gitu, tak adalah. Sama-sama lah datang. Rumah I tak raya pun I open. Student I memang suka datang rumah I. Okay. So, alright. Habis je you dangdung raya. Raya ke berapa you kena balik kat UiTM ke dah ada kat kampus? Rumah madam di mana? Oh, rumah I. Nanti I cerita pasal rumah I. Lama lagi you dengan I. 14 minggu lagi. Nanti bila nak tahu I lain, belakang ni you nampak lah lampu klip. I nak hias sikit lah. Supaya mood ada. Kalau you all tak ada. Ya Allah. Okay. Right. So, lepas kita balik je hari raya, you all kena balik raya minggu berapa ni kelas? Ada pun respon? Saya tak tahu you all balik raya bila. Ke dah ada dekat selamat? 14. Kapan? Kita raya bila? 17. Tak tahu. 10. Tengok. I tak. 10 April. I tahu lah bila I tanya, raya bila? Dia orang tahu lah. Sikit-sikit tadi macam kita akan raya pada 10 April, madam. Let's go. Betul. 10 April. 10 ke 9? Oh, hari Rabu. So, you akan kembali ke kampus dan kita akan ada kelas pada 14 hari bulan. Betul? Hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Hari raya kelima, you all. You all dah belajar. Yeay. Sekejap je dah raya. Sekejap je kan. I tak tahu lah kenapa MPP you tak nak fight cuti raya seminggu. Kan? Tak apalah. Tak boleh fight dah doktor. Dah fight dah? Pasal? Dah. Tak dapat sebab yang kalau nak ikutkan kelas cuma boleh kelas online cuma boleh 30% je. Tak boleh lebih. Okay, Yang online 3 minggu tu pun dah sebenarnya dah lebih 30%. Kan? Tak apalah. Sebab bila kita faham nak lepaskan budak Sabah Sarawak kan, nak balik Semenanjung. Sebab I kena pergi Sabah 2 hingga 4. I tengok tiket macam tak jadilah doktor saya nak fly ke Sabah sebab
tiket sangat mahal. Fahamlah you all punya keinginan. But it's okay, never mind. Kita sambutlah hari raya di UiTM Segamat, di rumah saya ke, di UiTM ke, kita buat makan-makan dalam kelas ke, pakai baju raya ya, bawa balik. Sebab kita kan raya sebulan. Okay, raya-raya tak raya jugalah. Sebab habis sahaja daripada raya kita akan ada, during the online class jangan lupa you all akan ada satu appointment iaitu dengan Puan Yuyu. Okay, pada 2 April online iaitu pada hari Selasa pagi. Is it okay? So you stand by lah. You kena belajar betul-betul dan lepasnya I akan masuk kat lines lah. Kita sampai pukul apa hari ni? Okay. Lepas dandun-dandun, okay. Untuk produk, okay. So untuk produk, okay. Pada minggu yang keempat kita dah start masuk social media portfolio. Okay, so dalam case study dalam masa yang sama, case study ni you kena jalan macam biasa. How to write the case study, create the group, company and get the approval, surat kebenaran. Don't worry, everything is ada dalam buku. I dah siapkan satu buku yang guide you one by one in terms of the questionnaire, script interview, macam mana contoh you nak cited kan, bahagian mana you nak cited and recommendations, okay. And then, you akan submit pada minggu yang ke-9. Clear? Yang kedua adalah, okay, balik saja I dah deal dengan Dr. Azri daripada Fakulti Sains Gunaan Youth and Enterprise. Beliau adalah edupreneur, education dalam entrepreneurship. Dia adalah saintis UiTM, baru balik daripada entrepreneur Imperial College London, belajar, dia ada postdoc dekat Kyoto, Jepun, dan dia buat untuk UiTM. Okay, produk yang kita, Photos yang tak ada produk. Okay, Photos yang tak ada produk, kita ada produk dia. Biasa dengar Dr. Azri Perfume? Biasa dengar kan? Pernah. Pernah. Senior you pernah jual, junior pun pernah jual. Untuk selamatkan diri you all dan tak ada duit untuk modalkan. Some of the business dia kena ada modal. Dan Dr. Azri banyak tolong untuk ENT student saya lah. Dia akan buat consignment, which is students akan ambil dulu produk and bayar kemudian. Kita sangat percaya dan dia sangat percaya kat saya untuk kontak student saya lah. So, tetapi bukan itu keutamaannya. Saya cuma nak bring up dia untuk kita tahu what is the creativity, innovation and the business. So, the best part of Dr. Azri ni, sepanjang dia berada di London and then dan juga Jepun, dia buat kajian dalam lab. You know that this kind of the man, chemistry dia memang live di dalam makmal saja. So what he have done adalah dia ambil semua perfume yang harga 4,000, 5,000, kalau you pergi dia punya lab pun ada beratus. Nilai value dia bedah semua perfume dia pun dan nilai ratusan ribu ringgit. Dia kata ini adalah jariah dia kepada umat Islam, which is kita tak tahu contain alkohol untuk kita bawa solat. Dan kita tak tahu dia punya kandungan chemical yang membahayakan kesihatan perfume because of the scent kan, ada chemical yang hari-hari kita sembuh kan. So dia kata tak apalah aku wakafkan diri aku untuk buat this kajian, tapi Aisyita tak ada. So I cakap doktor boleh tak doktor datang share dengan, nak dapat dia you all memang susah. That's why I buat this lesson plan sebulan yang lalu. I booking dia sebulan yang lalu. Nak bagi tahu, nak dapatkan dia untuk datang ke UiTM Segamat. You are interested? Dia keluar banyak TV and then memang demand dia sangat tinggi lah. Dan dia punya produk melebihi 1 juta sales. Okay. So this kind of orang yang kita nak tahu, Muslim, yang Islam Melayu, anak kampung, duduk Felda and then fly ke overseas and then berjaya membawa mak bapak dia menunaikan umrah dengan hasil kajian dia. So benda-benda ni nak inspire you sebenarnya. I tak boleh lah inspirekan diri I untuk you sebab you akan inspire sebanyak 14 minggu. So I bawa orang lain untuk mengajar chapter 3. Creativity, innovations and the business opportunity. This is very interesting part. Okay? Sebab next weeknya, I akan ke UMK, University Malaysia Kelantan, untuk students I terima anugerah University Community Social Entrepreneur. Okay,
So actually kita dapat geran ni dah lama 3 bulan macam tu. Sudah saya pitching dekat Kementerian Pengajian Tinggi KPT and so on. Finally we are awarded. Cuma jumlah kit kita tak tahu. That's why saya bagi tahu dalam lesson plan. This kit saya tak ada, saya pergi sini. Tapi saya pastikan masa yang I tak ada tu terisi. Tak ada kelas, okay, happy, tak ada. So saya tak nak masa yang you ada dengan saya hanya create belajar je. Saya nak you dengan I create memori indah. You akan ingat semua memori ini bila you dah kerja dan you rindu saat-saat ini. Gitu. Okay, so sepanjang aktiviti Kelantan, kita akan bawakan SSM counter depan mata you all. Yang ini pun I dah deal dengan Tuan Azlan, pengurus cawangan Suruhanjaya Syarikat Malaysia untuk kita buka. Dan masa ini you dah faham apa bisnes yang you nak buat. Dan kalau for some of you rasa macam interest nak jual, sebab consignment basic yang Dr. Azri offer pada you memang untung dia sangat tinggi, dan dia tak offer pada students lain lah. Sebab kita dah lama collaborate dan sign MOU dengan Dr. Azri Perfumes. So kita nak do, sebab I tak suka sangat produk makanan, sebab I pernah kena dapat surat daripada KPT untuk menjawab kenapa makanan itu, sebab ada sekumpulan pelajar kena keracunan makanan, packing pecah. Sebab you must remember that we are doing for the academic basic. We just know to the academic purpose. So saya tak berapa prefer makanan lah untuk you jual secara online. Walaupun makanan itu dibungkus baik kilang, sebab kita nak menjaga nama baik UiTM. That's why I berani bawa Dr. Aziz Perfume, sebab dia adalah produk UiTM untuk students UiTM, untuk warga UiTM, dan bila you dapat profit dan Dr. Azri akan bayar portions kepada UiTM, this keuntungan you bagi, dan kita buat pembangunan daripada Dr. Aziz Perfume punya yang Dr. Azri bayar kepada UiTM ni lah. Akan dapatlah di bahagian zakat, asnaf dan sebagainya. We from the UiTM to the community and give back to the UiTM. So kita punya konsep macam tu. Kita panggil quarter Felix. Okay. So sepanjang di Kelantan itu kita akan bahagikan semua students yang bawa I 580 students akan daftar dan mengikut hari dan tarikh yang masa. So make sure that you ada IC, you dah tahu produk you apa, you dah tahu description produk you apa, and then baru register. All the register, dan I buat ini sumber markah. I bukan buat saja-saja kelas. Sumber markah. Okay, you buat collaborative teaching ini, you dapat 5 markah bila you hadir, you pergi SSM. Ini semua ada dalam rubrik. Bila ada dalam rubrik, you all, setiap apa yang you attend, dia tidak akan jadi sia-sia. Okay, alright. So yang ini kita akan buat di perpustakaan 22 hingga 26 April. Is it okay? Alright. Seterusnya, bila you all dah go to the registrations, okay, 5 markah untuk SSM, 5 markah untuk MDAC registrations, kita akan buat sales reporting, dan ini another industry kita panggil MDAC. You all kena buat registration 5 markah dan you kena buat sales reporting dekat MDAC online. Okay, and then kita akan belajar hard sell and soft sell. You need to create the Facebook, teaser, posting, and you know how to guideline your social media and you have a sales target. And the best part, I cuba dapatkan, I tak buat surat lagi sebab TS Ajar ini pernah bekerja sebagai producer dekat Astro. Dia adalah kawan I, dia nak sambung faedah ke University of Gajah Mada, membuat bidang arts, advertising documentary regarding about the wayang kulit. So dia adalah salah satu wakil UiTM yang dapat pergi ke Gajah Mada untuk kaji dokumentari pasal wayang kulit di Malaysia dan di Nusantara lah. So saya minta dia datang segamat juga untuk ajar you macam mana the concept of advertising. Bila buat marketing, struktur color, Canva, macam mana nak attractive bila kita buat online to make sure that poster you cantik. Sebab benda-benda ni sangat penting bila you pergi intern nanti. You akan dapat task how to doing the marketing. And I'm not expert on that. Saya tak expert bahagian produk. That's why saya panggil Dr. Azri. Sebab dia ada manufacturing, dia ada kilang perfume. I'm not expert in the Canva, tapi saya dapat bantuan, we call as a borrow power. Kita pinjam kuasa orang lain untuk share dengan kita punya students. Because I know that my limitations
have a limit. Maybe saya bagus bahagian ni, but I'm lack of bahagian ni sebab saya nak bagi yang terbaik pada student saya dengan mempunyai guru yang ramai dan mengajar dengan yang betul. So I try to guide her to hands on, tapi I tak tahu bayaran dia berapa, maybe kena lah dalam RM10 ke RM20 yuran untuk ilmu ya. Saya rasa I hope that you are okay with that. Okay, kita akan ajar, dia akan belajar macam mana dia advertise macam mana nak make sure that poster itu berada dalam kedudukan yang betul dan cantik. Kita ada talent, you all boleh buat pakai gambar, tapi cara itu haruslah bagus. Are you excited on it? Okay. So, and then kita akan go through the BMC model untuk you punya case study, patah balik case study. Bila you dah strong bahagian social media, inilah ENT. Dia kejap dia masuk case study, lepas tu dia masuk social media portfolio, lepas tu dia masuk case study you balik. And then dia tak ada exam, macam I cakap, dia tak susah tapi dia renyah. Dia memerlukan komitmen dan excitement untuk buat. Okay. So, alright. So, bila you dah submit case study 24 Mei dekat YouFuture before 5 PM, okay, kita akan go through the business plan. Okay. So, business plan ini dia tidak susah tetapi dia banyak cara lah. Okay, I akan start section 1 regarding about the market trend, business analysis, business plan, financial projection. For those yang tak pernah belajar ENT 300, dia agak mudah sedikit. Tapi for those yang tak pernah belajar, but it's okay, never mind, dia akan jadi sangat interesting sebab harga business plan ini yang orang upah saya RM5,000 ke atas. Ji, tolong buatkan saya business plan. Tuan nak buat business plan apa? Oh, saya nak buat spa. Ya, buatlah. Sebab proposal ini dia akan submit kepada financial institutions ataupun pitching depan-depan kementerian untuk dapatkan geran-geran tambahan. Contohnya Amanah ATM Malaysia, Tekun, semua business plan ini ataupun business idea adalah perancangan perniagaan. Apa yang dia akan buat dalam business dia? Yes, you kena create a business idea. Okay, so that's why I cakap bekerja biar bijak. So benda ni tak ramai lecturer share, tetapi I share dengan you. You dah pergi melawat kilang, you dah buat case study, you pergi kilang. Most of my students macam untuk case study ni saya tetapkan tema food industry. So as I buat pergi kedai bahulu, pergi kilang buat paste, pergi kilang buat air haus tu. Diorang jumpa owner sangat bagus. Okay, diorang pergi kilang buat buat kuih tart, kuih dia biskut. Student saya buat paste nasi biryani, kilang mi Bandung. Dia syaratnya mesti kilang lah. Otak-otak ledang. Ini semua company-company food industry. So, you dah go through the case study, you don't know already dia punya marketing strategy, you know already the operation strategy, you know already dia punya financial projection. So, the same of the case study, you just implement to your business plan. Sudah saya pernah pergi melawat kilang ice cream, kilang dodol. Benda yang sama you buat case study, implementkan dalam dia punya business plan. Sebab in the far side, you dah ada mentor. You dah tengok perniagaan mereka. You dah nampak apa mereka buat. Cuma you improvise kan. Mungkin dia ada lag. Dan recommendations you, they should have a very good in packaging. So you buatlah cara you punya packaging. Contohnya di Azu Bahulu Ledak. Dia buat kuih bahulu. Dia hanya ada satu. Dia buat a very traditional method. You buatlah kuih bahulu. Nama kumpulan you dari kayu arang. You know the smoke is very good. You improvisekan benda tu untuk jadikan business plan dan perniagaan you. So, tetapi apa yang berlaku pada student saya, dia buat business bahulu, dia punya business plan, dia buat jual tudung. You buat 2 kali kerja dan you kena cari mentor tudung pula. You waste the time. Sebab kita tak banyak masa kelas.
You ada 14 minggu je. 14 minggu ni lah you nak buat case study, 14 minggu ni lah you kena buat business plan, 14 minggu ni lah you kena buat social media portfolio, you kena posting, you kena buat sales. Social media satu projek. Case study satu projek. Business plan satu projek. Tuan. So itu cabaran yang sangat-sangat besar lah untuk you, untuk subjek ini, untuk menjawab soalan yang you cakap kat atas tadi. Dia susah tak? Tak. Dia renyah. Senang tak nak score? Tak susah. Tapi bila you dapat A, dia solid daripada you punya attitude. Dia macam dapat award. The best of the subject. Sebab dia kena bermandi dengan air mata, darah, keringat, wang ringgit dan tenaga. You dah nampak kan? Okay. Lepas tu, you all akan submit your social media pada 31 of the June pada minggu yang ke-12. Dan you all akan presentations. Ada presentation, inventions and innovation exhibitions day. Your business plan akan present ramai-ramai dan ada juri lah. Macam IID macam tu lah, innovations and invention exhibitions di dekat Dewan Seri Pria pada 27 Jun 8 pagi hingga 12 tengah hari. So kelas, tarikh-tarikh yang telah saya bagi ini tolong lock kalau lecturers nak buat test, lecturers nak buat presentations, lecturers nak buat final exam, test. Bagi tahu, saya dah booking you awal-awal. You got it, my boy? Hari pertama kelas, saya dah bagi tahu date submission, saya dah bagi tahu apa assignment yang you patut buat dan bila tarikh you hantar. So no excuses kalau you bagi doktor tolong extend the date. Itulah satu-satu perkataan yang paling I tak suka dan I takkan buat. Iaitu extended the date of the submissions because you fail to manage your time and you fail to manage your team and you fail to manage your assignments very well because you know already. You make your own decision making. You know how to put the priority of the subject. Okay, so last kali, okay, you akan submit your business plan pada 4 Julai 2024 dekat e-teacher. So you complete all the assignments and dengan itu maka berakhirlah sepanjang semester you untuk March 2024 to August 2024. Terima kasih kerana setia bersama saya. Right. Any questions, class? Madam, nanti yang lesson plan ni Madam kasih dalam group. Ya, I bagi dalam group ya. Benar. Okay, thank you. Okay. So target I ni memang nak bagi tahu you all lah. So book the dates lah. Book the date, masukkan dalam kalender, masukkan dalam planner, merancang. Oh kita dah tahu subjek ni, 4 assignment subjek ni, 5 assignment subjek. Penatkan diri students tapi apa yang you lalui, kami dulu semua telah lalui. So nak berjaya memang perlu begini. Nak susah pun tak susah. You buat malas terus jadi susah. Okay. So I think that's all for the class today. I really appreciate. Satu saya nak ingatkan, kalau masuk Gmeet saya, mohon masuk dengan you all punya Gmail students sebab kat situ keluar nama penuh waktu Gmeet hantar email record. Kat situ kita boleh tahulah siapa yang masuk awal, siapa yang masuk lambat, berapa kelas yang I buat, berapa lama kelas I. Sebab saya akan buka saya punya Gmeet pada 7.45 atau 7.59 lah. Okay, before we end our class, letaklah sedikit harapan. Seronok tak belajar hari ni? Excited tak berkenalan dengan I? Saya excited nak tahu you, tapi orang yang susah kan, ada 50 orang datang kelas I hari ni. Sangat best.
tapi tak dapat kena seorang-seorang. So last kali I nak tengok you all punya, tadi kita tahu expectations and kita nak tahu you all punya inilah semangat. Seronok ke tak seronok ke, what do you expect more from me. Sebab kita ni buat kerja biar berdasarkan expectations orang. Kita buat kerja biar kita make sure that customer satisfied dengan kita punya service. Doktor nak tanya, Boleh? yang social media portfolio tu pairing tu 2 orang Maksudnya macam mana? Yang assignment kedua. Betul. Pairing 2 orang. Tapi kalau macam kelas you ganjil, contoh ada 20, 20, 23, 21. Okay, orang lain semua dah ada 20, 20, 22, ada satu grup tu 2 orang and then ada satu tinggal. Maka dia benarkan untuk ada bertiga. Okay, terima kasih doktor. Ada lagi? Okay, nervous pula. Okay. Okay, right. I baca Thank you so much. Syazah tak sabar nak baca di acting. Nisha seronok. No, I'm excited. Nabiha seronok. I hope that I can do well in this subject and get along with Dr. Julia tadi. And any bad experience takutnya. InsyaAllah. Saya cubalah again. I'm not the perfect person. Okay, of course saya pasti ada kilaf saya. But I try my best. I am so open kalau you rasa macam tak puas hati ke and so on. Try to, jangan, kalau ada masalah kumpulan pun jangan sorok-sorok lah. Kalau you tak puas hati dengan satu pihak, datang dua-dua pihak depan I. For so far, I tak tahulah. So far, Alhamdulillah Lalik ni I dapat SUFO 96, 97 for my students. So, bagi I sesuatu yang saya sangat appreciate student saya lah. Okay, tapi ni seronok. Any excited plus nervous kan? I pun nervous nak ajar you all. You all kan budak marketing kan. Dah nampak mula gambaran Dr. Syaf sendiri rasanya macam best for this class. Dr. Syaf Alhamdulillah. Thank you Syamimi. Kan dia macam ala-ala content creator, influencer kan, suka baca komen-komen. Syazah Putri best mana dapat berjaya di saya. Amin ya Rabbal Alamin, saya doakan tawar Syazah. Nervous pula that get through this assignments. Jangan nervous. InsyaAllah boleh. Most of the students pass with the flying colors. Nanti I show you the results just I lah yang you dulu excited doktor. Thank you Raira. Seronok saya dapat, berharap dapat buat dengan baik tanpa tersasar di dan sentiasa di jalannya terus. Amin untuk Nur Najwa. Alhamdulillah, good start for this subject. Semoga berjalan lancar. Thank you Nazuha. Seronok, semoga dapat yang terbaik dari Syazriana. Thank you. Nur Huda, I cited and I hope that boleh bawa di subject so far. Dan terdengar mudah juga. Alhamdulillah. Allah bagi faham. Dia Zafira, bila Dr. SP rasa macam susah je assignment ni, tapi rasa tak sabar dan seronok pula kan. I pun rasa macam first I dapat subjek ni tu susah. I macam apa yang diorang nak buat ni, kenapa subjek ni sangat lenyah. Tetapi lama-lama I adapt, tak susah. Just follow the step. So Alia Dana, okay, banyak collaborative sessions. Alhamdulillah seronok. Thank you. Nur Atika, tolonglah bantu kami doktor dalam subjek ni. InsyaAllah I will do my best and you do your best part. Okay? Wish me luck. Alright. So thank you so much for all the comment. InsyaAllah saya cuba sebaik mungkin amanah yang digalas di bahu saya sebagai pensyarah. Saya cuba memberikan yang terbaik. Drama, emosi tu biasa.
Kita semua ada drama dalam kehidupan kita, drama dengan kawan, drama penunggang assignments, drama nak deal dengan industri last minute, industri cancel, student dah sewa kereta sampai depan kilang tutup and then don't know how to do it pun ada, you know that. But believe me, ya, sentiasa minta doa dekat Allah. Ya Allah, permudahkan urusanku sepanjang perjalanan menuntut ilmu dan jadikanlah ia adalah ibadat untukku, supaya jikalau aku mati dalam perjuangan ini, matikan aku dalam syahid kerana aku memperjuangkan ilmu itu untuk agama dan bangsaku. Jadi, tidak ada kesenangan yang datang bergolek, tidak ada kesenangan yang datang turun daripada langit. Semuanya adalah manjada wajada. InsyaAllah setiap yang berusaha pasti akan berhasil, dan setiap hasil tidak pernah mengkhianati usaha yang you all buat. Okay? Right. I think that's all for the class today. Thank you for coming and I really appreciate. Rasa bercampur bau. Oh, ada lagi. Okay. Muhammad Syarul, rasa bercampur bau bila dengar assignment tu. Macam mana ya, tengah shaking the medium. InsyaAllah Rin akan tag kami. Okay, let's go. Ya, don't worry. Macam mana kita akan rasa takut, kita akan rasa nervous bila kita tak pernah melalui jalan tu. Ibarat kita pergi berjalan cari tempat yang tak pernah kita sampai ke destinasi, dan itu adalah pengalaman kita, dan kita berjalan di tengah jalan yang gelap tanpa ada lampu. Tetapi percayalah, setiap perjalanan yang sukar dan pendakian gunung yang sangat tinggi akan berakhir dengan sebuah keindahan sinematografinya. Setiap pendakian itu akan berakhir dengan suatu keindahan. Setiap kesusahan itu akan berakhir dengan kesenangan. Itu bukan janji saya, tapi janji Allah pada setiap hamba-Nya yang berusaha. Okay? So don't give up. Anggap saja ini adalah satu perjalanan as a lecturess, sebagai pensyarah, sebagai pendidik. Saya bukan sahaja mengajar, tapi saya juga mendidik hati-hati you all dengan harapan, saya harap juga dengan you all sentiasalah jadi pelajar yang baik, sentiasalah beradab dalam menjaga hubungan you dengan pendidik, dengan pensyarah, bukan saya tapi dengan semua orang, dan sentiasalah buat dalam suatu perkara itu dengan niat mendapat redha Allah. The best part as a human adalah bila kita doa dan doa itu Allah makbulkan dengan keadaan dia sangat reba dengan perjuangan kita. Itu the best part. Tidak ada benda yang paling best selain daripada doa kita didengari oleh Allah. So, jangan pernah berhenti berdoa benda yang baik-baik. Think, speak and act positively. Okay, bye. That's all for the class. Thank you and Assalamualaikum. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Bye-bye. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Right. Nah. Kena main jual. Itu je bahagian yang kena jual. Yang business plan tu tak payah jual. You just idea je. Okay, welcome.